Bonjour شباب يعطيكم العافية إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. Dans cette séance, on va introduire chapitre 2 la molécule. بدنا نعمل introduction بسيطة على chapitre 2. بدنا نحكي فيها عن الموليكول وهلا بنشوف بالتفاصيل شو في عنا. Premièrement, si on va définir une molécule, c'est quoi une molécule? C'est quoi la définition d'une molécule? La molécule, c'est une entité électriquement neutre formée d'un nombre défini d'atomes. Premièrement, il y a assemblage de plusieurs atomes liés entre eux. L'assemblage de plusieurs atomes liés entre eux va former une entité. Cette entité doit être électriquement neutre. Ça veut dire sans charge. On a plusieurs exemples ci-dessous. SO4 Cette entité est formée d'un atome de soufre, de 4 atomes d'oxygène. Alors, il y a assemblage de plusieurs atomes. Mais cette entité possède une charge négative, possède une charge de moins. Cette charge de moins n'est pas convenable avec la définition d'une molécule. Alors, cette entité SO4 n'est pas une molécule, car elle est électriquement chargée négativement. Par exemple, PO4 Encore, la charge négative ici nous donne l'idée que cette entité n'est pas une molécule. Alors que CH4, elle est formée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. On a plusieurs atomes liés entre eux. Cette entité est sans charge. Cette entité est neutre. La charge de cette entité est nulle. Alors, on peut définir CH4 comme une molécule. Alors, la définition d'une molécule sera une entité électriquement neutre et formée d'un nombre défini d'atomes. On va compléter avec quelques classifications de plusieurs molécules. Une molécule peut être classifiée comme un corps simple ou bien un corps composé. Quelle est la différence entre corps simple et corps composé? Lorsqu'on dit on a un corps simple, alors les atomes qui forment cette molécule sont identiques. Exemple, on a la molécule H2 formée seulement de 2 atomes d'hydrogène. La molécule N2 encore formée seulement d'un seul type d'atome, l'atome azote, 2 atomes d'azote. La molécule O2 formée de 2 atomes d'oxygène. La molécule de O3 encore. La molécule de S8 formée de 8 atomes de soufre. Alors, lorsqu'on dit on a un corps simple, alors la molécule sera formée d'un seul type d'atome, d'un même type d'atome. Si on dit qu'une molécule est un corps composé, sera formé de différents types d'atomes. Par exemple, la molécule de CH4, on a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. C'est une molécule formée de plusieurs atomes de types différents. La molécule de CO2, un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. La molécule de NO, un atome de soufre et un atome d'oxygène. Le nombre d'atomes n'est pas important. Le plus important, c'est le type d'atome. يعني نحن بدنا نعرف إذا هيدي الموليكول كور سامبل أو كور كومبوزي بدنا نطلع على نوعية الأتوم. إذا هيدي الموليكول مؤلفة من نوع واحد من الأتوم أكيد بنقول كور سامبل بغض النظر عن عدد الأتومات اللي عم بيألفوها. أما إذا هي مؤلفة من أكثر من نوع من الأتومات يعني عندي بنفس الموليكول كربون، هيدروجين، أكسجين، صار في عندي تنويع بنوعية الأتومات، هون أنا بحكي عن كور composé. Encore, on va classifier la molécule selon le nombre d'atomes qui forment une molécule. On a par exemple une molécule diatomique. Diatomique, ça veut dire formée de 2 atomes. Di 2 atomique, atome. Alors, on a 2 atomes. On a
la molécule H2 formée de 2 atomes d'hydrogène, la molécule de N2 formée de 2 atomes d'azote, la molécule de NO formée de 2 atomes, un atome d'azote et un atome d'oxygène. Alors, on dit une molécule diatomique. On peut classifier ces molécules comme des molécules diatomiques. Par contre, les molécules polyatomiques sont formées de plus que 2 atomes. Si on compte le nombre d'atomes dans chaque molécule, le nombre d'atomes sera plus grand que 2. Par exemple, la molécule de H2O, formée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Cette molécule est formée de 3 atomes. La molécule de C2H6, formée de 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène, alors formée de 8 atomes. Encore, la molécule de CH4 est formée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Ou bien la molécule d'ozone, O3, formée de 3 atomes d'oxygène. Le nombre d'atomes est plus grand que 2, alors on peut classifier ces 4 molécules, H2O, C2H6, CH4, O3, comme des molécules polyatomiques. باختصار molécule diatomique بتكون مؤلفة من 2 atomes بغض النظر عن نوعية الأتوم. molécule polyatomique formée de plus que 2 atomes. يعني عدد الأتومات بده يكون أكثر من 2. بنكفي avec cette question. Pourquoi les atomes forment des molécules؟ إحنا عنا أتوم. ليه هودي الأتوم بدهم يألفوا موليكول؟ إذا بدنا نجي نحنا نجاوب على هذا السؤال بطريقة علمية ومنطقية. Les atomes se lient entre eux pour saturer leur couche de valence. كلنا بنعرف إنه على الكوش de valence بده يكون عنا عدد معين من الإلكترون. Par exemple, l'atome d'oxygène, selon la représentation de Lewis, possède sur sa couche de valence 6 électrons. L'atome d'oxygène, pour être stable ou bien pour saturer sa couche de valence, il doit tendre à avoir le même nombre d'électrons qu'un gaz noble. يعني هيدا الأتوم d'oxygène pour saturer sa couche de valence المفروض يكون مثل أي غاز نوبل. كيف يعني مثل أي غاز نوبل؟ Par exemple حناخد النيون اللي هو غاز نوبل، غاز رار. النيون sur sa couche de valence il possède 8 électrons de valence. Sa couche de valence est saturée. L'oxygène tend à avoir le même nombre d'électrons que le néon. يعني الأكسجين بيطمح وبيسعى إنه sa couche de valence يصير عندها 8 électrons de valence وتصير مثل الغاز نوبل أو الغاز رار saturé. طيب كيف بده يقدر هيدا الأكسجين يألف أو يتحول مثل الغاز نوبل؟ ما عنده إلا طريقة واحدة، هي إنه هودي الدوز إلكترون سليباتير للي هون يشاركهم مع أتوم تاني. مشان هيك بنلاقي الأكسجين عامل موليكول. Par exemple حآخد لموليكول de H2O. هيدا الأكسجين هون في عنا un إلكترون سليباتير وهون في عنا un إلكترون سليباتير. مع الهيدروجين بينوصل الأكسجين. هيدا أول هيدروجين وهيدا عنا هون تاني هيدروجين. الأكسجين كان عنده بالأساس مثل ما شايفين هون عنده 6 électrons célibataires, 6 électrons de valence sur sa couche de valence. لما عمل هيدي الليزون صار عنده 8 إلكترون مثل الغاز نوبل. كيف؟ كان عنده بالأساس 1 2 3 4 5 6. لما عمل هيدي الليزون تشارك مع هيدا الهيدروجين اللي هون هيدا الإلكترون اللي موجود عنده. يعني كان عنده إلكترون واحد صار عنده بالزيادة إلكترون كمان. يعني صار عنده 1 2 3 4 5 6 وهون 7 وهيدي 8. يعني قدر الأكسجين يوصل لل 8 électrons sur sa couche de valence. Elle sature sa couche de valence. Alors, les atomes forment des molécules pour saturer leur couche de valence comme les gaz rares ou bien les gaz nobles. بنكفي شوي نحنا وبنتذكر
كيف بتصير هيدي saturation؟ La saturation possède deux règles, la règle de Dewey et la règle d'Octet. La règle de Dewey, lorsque la couche de valence sera saturée par seulement 2 électrons. C'est le cas de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, sa couche de valence devient saturée seulement par 2 électrons. La règle d'Octet, lorsque la couche de valence sera saturée par 8 électrons. Dans ce cas, on parle de tous les autres atomes sauf que l'hydrogène. L'exemple ci-dessous va expliquer ces deux règles. Par exemple, l'oxygène possède 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il possède 6 électrons de valence sur sa couche de valence. L'hydrogène possède un seul électron de valence. La liaison entre l'atome d'oxygène et les deux autres atomes d'hydrogène se fait pour l'atome d'hydrogène selon la règle de Dewey, pour l'atome d'oxygène selon la règle d'Octet. طلعوا معي هون هيدا الالكترون سليباتير اللي موجود عند الاكسجين بده ينوصل مع هيدا الالكترون سليباتير اللي موجود عند الهيدروجين. كمان هيدا الالكترون اللي موجود عند الاكسجين سليباتير حينوصل مع هيدا الالكترون اللي موجود عند الهيدروجين. بهيدي الحاله الاكسجين بيكون عمل saturation de sa couche de valence، يعني شبع الكوش دو فالانس، صار عنده 8 الكترون. هعدهم قدامكم 1 2 3 4 5 6 7 8. اكيد انا هلا حعد الالكترونات اللي موجودين عند الهيدروجين لانه هيدي الليزون هي ليزون كوفالنت وميز اون كومون، يعني عم بيصير في عمليه مشاركه. الاتومات اللي محسوبين على الاكسجين بهيدي الليزون بيصيروا محسوبين على الهيدروجين، والاتومات اللي بهيدي الليزون محسوبين على الهيدروجين بيصيروا محسوبين كمان على الاكسجين. وبهالحاله نحن شو بيصير عنا؟ بيصير عنا هيدا الاكسجين كان بالاساس عنده 6 وتشارك 2 يعني صار عنده 8. هيدا الهيدروجين بالاساس كان عنده 1 وتشارك 1 يعني صاروا 2. وهيدا الهيدروجين كمان بالاساس كان عنده ان الكترون سليباتير وتشارك من عند الاكسجين بان الكترون سليباتير فصار عنده 2 électrons. Sa couche de valence sera saturée par 2 électrons. طيب طالما الهيدروجين sa couche de valence est saturée par 2 électrons, alors l'hydrogène suit la règle de Dewey pour saturer sa couche de valence. Alors que l'oxygène possède sur sa couche de valence 8 électrons, alors l'oxygène suit la règle d'Octet pour assurer la saturation. من كفة بدنا نحكي عن شيء اسمه فورمول موليكولير. فورمول موليكولير فينا نقول إنه هي مثل شكل للموليكول بطريقة فورمول من خلالها بنعرف شو هن الأتومات للي مؤلفين هيدي الموليكول وعددهم. Par exemple, la molécule de H2O, la molécule d'eau, sa formule moléculaire est H2O. Alors, cette molécule est formée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. La molécule de dioxyde de carbone est formée, sa formule moléculaire est CO2, elle est formée d'un atome de carbone et 2 autres atomes d'oxygène. On va compléter avec le type de liaison covalente. C'est une révision en général. La liaison covalente est formée par la mise en commun d'un nombre n d'électrons. On a trois types de liaisons covalentes. Liaison covalente simple, liaison covalente double, liaison covalente triple. La liaison covalente simple, il y a mise en commun de 2 électrons entre 2 atomes. Premier atome d'hydrogène, deuxième atome d'hydrogène. Il y a mise en commun de 2 électrons, une paire d'électrons, alors c'est une liaison covalente simple. عندنا جوز واحد من الإلكترونات يعني 2 électrons. ماشي؟ La liaison covalente double, c'est la mise en commun de 2 paires d'électrons. 2 paires d'électrons يعني عندنا زوجين من الإلكترونات يعني بنحكي عن 4 électrons. Par exemple, l'atome d'oxygène, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est une liaison covalente double. La molécule de N2
dans l'exemple ci-dessous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a mis en commun de 6 électrons entre deux atomes. Alors, 3 paires d'électrons, alors la liaison sera liaison covalente triple. لهون شباب نحن بنكون عملنا introduction بسيطة، ريفيزيون من الصفوف اللي قبل، من الصف الثامن للصف التاسع، على شابيتر 2 لموليكول. الله يرب بس نلاقيكم، بس نشوفكم، نرجع بنعطي لمحة بسيطة عنهم ونكفي شرحنا بهيدا الدرس. موفقين، وحيكون معكم كمان extra exercises، يعني exercises زيادة بنحلهم إن الله راد. وما بننسى نحن إنه في عنا امتحان كان مقرر قبل العطلة، الله راد بدنا نرجع نعمله بعد العطلة بشابيتر 1 لاتوم. يعطيكم العافية وميرسي لكم.